Hello, my little babies, how are you? I am here in order to present another video. Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro nuevamente aquí para presentarles otro video. Okay, let's start. Put your hands in that way. Pongan sus manos de esta forma. Everybody please. Todos juntos. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Okay, now I will present you some pictures related with fruits and vegetables. Les presentaré algunas imágenes sobre frutas y verduras porque continuaremos con la lección de la semana pasada. Okay? Pay attention. Apple. Apple. Repeat. Apple. Manzana. Carrot. Carrot. Zanahoria. Eggplant. Eggplant. Berenjena. Esta es una berenjena. Banana. Banana. Esta es una banana. Mango. Mango. Este es un mango. Grape. Grape. Esta es una uva. Potato. Potato. Esta es una patata o una papa. Broccoli. Broccoli. Este es un brócoli. Orange. Orange. Esta es una naranja. Tomato. Tomato. Este es un delicioso tomate. Okay, pay attention because I will ask you something. Okay, preguntaré algo. Do you like tomato? Do you like banana? Do you like apple? Do you dislike broccoli? Do you dislike eggplant? Do you like orange? Do you like potato? Okay, guys. I will ask you the same, but using pictures. Okay? Pay attention. Do you like tomato? Do you like orange? Do you dislike broccoli? Do you dislike potato? Do you like grape?
Do you dislike banana? Do you dislike eggplant? Do you like mango? Okay, guys. Now, I will present you the same pictures, but with the correct name and color. Pay attention, please. Mango, mango, yellow color. Este es un mango y es de color amarillo. Carrot, carrot, orange color. Esta es una zanahoria y es de color naranja. Apple, apple, red color. Es una manzana y de color rojo. Eggplant, eggplant, purple color. Esta es una berenjena y de color morado. Banana, banana, yellow color. Es una banana y es de color amarillo. Grape, grape, purple color. Es una uva y de color morado. Potato, potato, brown color. Es una patata o una papa y es de color café, ¿ok? Broccoli, broccoli, green color. Es un brócoli y es de color verde, ¿ok? Orange, orange, orange color. Es una naranja y es de color naranja, ¿ok? Tomato, tomato, red color. Repeat, tomato, tomato, red color. Es un tomate y es de color rojo, ¿ok? Tomate de color rojo. Okay, now I will ask you something related with it. Is this an orange? Yes, and it is orange color. Okay. Is this a broccoli and green color? Yes, it is. Is this an apple and red color? No. It's a tomato and it is red color. Is this a grape? No. It's a potato and it is brown color, right? Okay. Is this a banana? Yes, it's a banana and it is yellow color. Sí, chiquillos, es una banana y es de color amarillo. Is this eggplant and purple color? Yes, it is.
the last one. Is this an apple and red color? Yes, it is. Ok, chiquillos, lo han hecho muy bien hasta este momento. Now, I need that you select one fruit and one vegetable, please. Could be mango, eggplant. Then you need to mention it to your father or mother using like and dislike. Like for example, I like apple, I dislike carrot. Okay, you will have 2 minutes to do it. Les daré 2 minutos para que lo realicen. Okay, let's start. Continue. Continúen, chiquititos. Ustedes pueden. Could be apple and potato. Okay? You can use it. Muy bien, chiquillos, lo están haciendo excelente. Ok, chiquillos, continúen. Ok, guys, time is over. Ok, chiquillos, el tiempo se ha terminado. Now, I will sing a song. Ok. Bye, bye, goodbye. Teacher and classmate, goodbye. Bye, bye, goodbye. Teacher and classmate, goodbye. Ok, chiquillos, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre las frutas y las verduras. Take care, cuídate mucho. Te mando muchos besos y abrazos desde aquí y espero que les sirva de mucho apoyo todo lo que les he mostrado. Les recuerdo que deben practicar un poco para que puedan remarcar o recalcar su conocimiento. ¿Ok? Goodbye. Take care.